नेक्स्ट क्वेश्चन 10 व्यक्तिओ एक काम 8 दिवस में पूरू करे छे तो 6 व्यक्तिओं ने एज काम पूरू करवा माटे केटलो समय लागशे। बराबर। तो अहींया आपणे जे सूत्र लगाड़शुं ए M1D1 बराबर M2D2 बराबर। बे बाजू वर्क तो आपणे एक ज काम करवानुं छे बराबर, एटले नीचे आपणे एक ज आवशे। हवे अहींया M1 एटले के पहेला व्यक्तिओ केटला हता 10 अने एना दिवसो केटला लागता हता 8 बराबर। सामे M2 एटले के बीजा केटला व्यक्तिओ छे 6 अने एने केटलो समय लागे तो आपणे गोतवानो छे, एटले अहींया आपणे D2 एमनेम राखी दઈએ बराबर। हवे આપણે અહીંયા જોઈએ તો 6 ને આપણે સામે મોકલી દઈએ બરાબર। તો 10 અઠા 80 10 અઠા 80 અને નીચે કેટલા આવશે 6 બરાબર D2। હવે આપણે અડધા અડધા કરી નાખીએ, હાફ હાફ મેથડ કરીએ તો 80 ના અડધા કેટલા થશે 40, 6 ના અડધા કેટલા થશે 3 બરાબર। હવે આપણે 40 ને 3 વડે ભાંગશું, 40 ને આપણે કેટલા વડે ભાંગશું 3 થી ભાંગશું, ત્યારે આપણને જે આન્સર મળશે એ કેટલો મળશે तो के 13.33 केटलो आंसर आवशे 13.33 बराबर। तो आपणो जे फाइनल आंसर आवशे ए केटलो आवशे 13.33। इट मीन्स के 6 व्यक्तिओने ते काम पूरुं करवा माटे अंदाजे 13 दिवस लागशे। केटला दिवस लागशे 13 दिवस लागशे।